अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल और आज हम एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज इस वीडियो का टॉपिक है सेलेक्टर स्विच। ये आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के सेलेक्टर स्विच या वन वे टू वे स्विच, जिस तरह वॉशिंग मशीन में लगा होता है वन वे टू वे स्विच, या एयर कूलर में लगा होता है जिसमें हम उसकी मुख्तलिफ़ स्पीड करते हैं, या उसकी ग्रिल ऑन ऑफ़ करते हैं, या उसकी जो पानी वाली मोटर है उसको ऑन ऑफ़ करते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास सेलेक्टर स्विच है जो ये तीनों जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। और भी हम इनसे बहुत सारे काम ले सकते हैं। जो बंदा एक दफ़ा इसका वर्किंग जान लेता है कि इसकी असल में वर्किंग कैसे होती है, तो वो फिर इससे सारे काम कर सकता है। ये भी वही चीज़ है, ये ज़्यादातर पेडेस्टल फ़ैन के अंदर इस्तेमाल होता है, जो बैक साइड पर हम उसकी स्पीड कम या ज़्यादा करते हैं। ये मेन वही चीज़ है। इसमें कंस्ट्रक्शन में कोई फ़र्क नहीं होता, बस मामूली से एक दो चीज़ों का फ़र्क होता है जो मैं आज आपको बताऊंगा, और जिसकी कंस्ट्रक्शन भी आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में भी, कि ये बना कैसे होता है, इसका वर्किंग कैसे होता है। ये भी सेम वही चीज़ है। ये भी वॉशिंग मशीन के अंदर लगा होता है वन वे टू वे स्विच पे। नॉर्मली ये और ये इसका काम एक जैसा है, इसका काम मामूली से थोड़ा इसे चेंज है। वो चेंज कैसा है कि ये वो एक साइड पर पूरा जाके, ये देखो एक साइड पर जाके ये लॉक हो जाती है, मतलब इसे आगे नहीं जाती। इसमें 3 पॉइंट होते हैं। फ़र्ज़ कर ले एक पॉइंट पे ये कड़ा है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये 3 पॉइंट के बाद भी ये लॉक हो जाते हैं। सेम ये भी इसी तरह है। ये एक पॉइंट पे कड़ा है, दूसरी साइड पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये अब लॉक हो गया। जबकि ये वाला जो है ये लॉक नहीं होता, इसके भी वही 3 पॉइंट है। ये अब ऑफ पोजीशन पे खड़ा है, बिल्कुल इसका किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके ये 3 पॉइंट है और ये एक मेन पॉइंट होता है। ये देखें, ये हर एक में इसी तरह है। तो ये अब ऑफ पोजीशन पे खड़ा है। अब ये 1 पे आ गया, ये 2 पे आ गया, ये 3 पे आ गया, 3 के बाद ये फिर 4 और उसका जो 0 पोजीशन वो एक ही है। दोबारा जब घूमता है फिर ये 1 पे आता है, फिर 2, यानी एक गिर्द सर्कुलर मोशन करता है, यानी दायरे की तरह गोल सर्कुलर 360 डिग्री के अंदर घूमता है। सेलेक्टर इसकी वही सिर्फ 3 है, ये 3 पॉइंटों को आपस में मिलाता है। अक्सर लोग फिर जो वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल करते हैं वो इस वाले पॉइंट को यूज़ ही नहीं करते। एक सिंगल वे और दूसरी तरफ ये ऑफ समझो, और ये 2 वे, इस तरह पोजीशन में इन दोनों को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला ज़्यादातर पेडेस्टल फैन के पीछे स्पीड कंट्रोल करने के लिए, जिसके ऊपर लिखा होता है ये ऑफ, ये 1 पोजीशन है, इधर भी 1 लिखा होता है, नीचे साइड पे भी 1 लिखा होता है। ये 2 पोजीशन, ऊपर भी 2 लिखा होता है, नीचे भी 2 लिखा होता है। ये 3 पोजीशन, ऊपर भी 3 लिखा होता है, नीचे भी 3 लिखा होता है। और ये फिर ऑफ पोजीशन, दोनों साइडों पे ऑफ लिखा होता है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि इसका ये कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। मैंने एक छोटा सा आप लोगों को समझाने के लिए एक ड्राइंग ड्रा किया हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे आसानी से समझ आएगी। यहाँ पर ये उसकी कार्बन पतरी है मेन वाली, जिसकी हम यहाँ पर मेन तार लगा लेते हैं या मेन फेज़ लगाते हैं। ये यहाँ पर एक स्ट्रिप होती है इसके साथ। जब हम ये नाब घुमाते हैं तो ये स्ट्रिप फ़र्ज़ कर ले 1 के साथ टच हो जाती है, तो मेन और 1 का ताल्लुक बन जाता है। जब हम इसको दोबारा रोटेट करते हैं, एक और दफ़ा घुमा लेते हैं, तो ये पतरी यहाँ से काट कर ये इसके साथ इस स्ट्रिप को यहाँ से कनेक्ट कर लेती है, इस जगह पे। और इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये ख़त्म हो जाता है। ये अब 2 के साथ काम कर रहा है। जब हम उसको दोबारा घुमाते हैं तो 2 से इसका ये जो कांटेक्ट है ये ख़त्म हो जाता है और वो 3 की तरफ चला जाता है यहाँ पर। तो यानी इसके अंदर ये वाली सेम इस तरह समझ लो, ये एक पतरी कड़ी है। जिस तरह मैंने ये पेंसिल रखा है छोटा, इस वजह से उठाया है ताकि आसान समझने में आसानी। ये 2 पे कड़ा है, जब हम इसको एक स्टेप घुमाते हैं तो ये 3 से 2 की तरफ आ जाता है। इस तरह इससे अपना ताल्लुक कट कर देता है, यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर से फिर जब हम ये घुमाते हैं तो ये 1 के साथ चला जाता है। तो ये उसका कंस्ट्रक्शन है। ये भी कार्बन की पतरी होती है और ये भी अलग अलग पॉइंट्स बने होते हैं। तो ये रफ एक समझाने के लिए था कि आप लोगों का कम से कम कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि यहाँ से मैं दिखाता हूँ तो ये आप लोगों को सही नज़र नहीं आता। ये देखें, इसकी ये एक स्ट्रिप लगी हुई है, ये दूसरी स्ट्रिप लगी हुई है, ये वाली, ये तीसरी स्ट्रिप लगी हुई है, और ये जो है यहाँ पर ये वाली स्ट्रिप, ये देखें यहाँ से ये बिल्कुल गोल इसके अंदर आई हुई है। तो ये उसका कंस्ट्रक्शन है। ये काम कैसे करता है, मैंने एक छोटा सा जुगाड़ बनाया हुआ है। ये मेरे पास 3 होल्डर है, उसमें हमने लैंप लगाए हुए हैं।
آپ کو پتہ ہے کہ ہولڈر میں ہمیشہ 2 تاریں آتی ہے، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو، تو ان سب کے اندر 2 تاریں آئی ہوئی ہے۔ تو یہ تینوں میں ادھر رکھ لیتا ہوں، اور ان تینوں کے میں نے ان تینوں کے ایک ایک تار کو، یعنی اس کا بھی ایک تار، اس کا ایک تار اور اس کا ایک تار، ان کو میں نے اکٹھا کیا ہوا ہے، اور ان کے جو باقی تاریں ہیں ان کو میں نے ان کے 1 2 3 پوزیشن کے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں۔ پہلے میں اس کو ایک کیبل کے ساتھ کنیکٹ کر لوں، یہ کام میں سیریز میں کر رہا ہوں تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ یہ دیکھیں، ان کے یہ 3 پوائنٹ ہے، ان تینوں پوائنٹوں میں نے ایک ایک پوائنٹ اس کے ساتھ لگا لیا ہے، اور یہاں پر مین کے ساتھ ایک سوراخ کیبل لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ اس کو میں بند کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں سپلائی ہے، اور اس کی جو مین تار ہے اس کے ساتھ میں اس کو لگا لیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، اس میں آلریڈی ایک پوزیشن آن ہے، یہ دیکھیں ایک پوزیشن آن ہے۔ اب میں اس کو گھماتا ہوں، یہ دیکھیں یہ اصل میں اس ترتیب سے پڑے ہوئے ہیں، یہ پہلا، یہ دوسرا، یہ تیسرا۔ یہ دیکھیں، یہ فرض کر لیں فرسٹ سمجھ لیں، یہ سیکنڈ سمجھ لیں، یہ تھرڈ سمجھ لیں۔ پھر جب ہم ادھر سے واپس جاتے ہیں تو پھر یہ سیکنڈ اور یہ تھرڈ، تو وہ اس ترتیب سے یہ سلیکٹر سوئچ کام کرتا ہے۔ اور میں نے آپ کو ان کا استعمال بھی بتا دیا، یہ ایئر کولر کے اندر استعمال ہوتا ہے، واشنگ مشین کے اندر 1 وے 2 وے سوئچ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس میں ایئر کولر میں، واشنگ مشین میں اور پیڈسٹل فین میں، یہ 3 جگہوں پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم اور کہاں پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ فرض کر لیں ہمارے پاس ہم نے سنگل ایک وولٹ میٹر لگا لیا ہے کسی بھی 3 فیز سرکٹ میں، ہم اس وولٹ میٹر کو فیز اور نیوٹرل کے ساتھ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آیا فیز اور نیوٹرل کے ساتھ اس کی سپلائی یا وولٹیج کتنے آتے ہیں۔ تو ہم کیا کر لیں گے کہ تینوں فیزوں کو ہم یہاں پر دے دیں گے، یعنی ایک فیز یہاں پر ریڈ، یلو اور بلو، اور آؤٹ پٹ میں ہم اس سے ایک ہی کیبل نکال لیں گے، وولٹ میٹر کو ایک نیگیٹو دے دیں گے، ایک یہاں سے دیں گے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ جب ہم اس کو ایک فرض کر لیے اب ریڈ پہ کڑا ہے تو ریڈ اور نیوٹرل کے وہ وولٹیج میٹر بتائے گا، دوسرے پہ کریں گے تو دوسرے کی وولٹیج بتائے گا، یعنی یلو اور نیوٹرل کے، اور اس پہ کریں گے تو بلو اور نیوٹرل کے۔ تو یہاں پر یہ کنفرم نہیں ہے کہ آپ ایک ہی چیز ہے آپ اس کو اسی طرح استعمال کرو گے، اس سے آپ بہت ساری کام نکال سکتے ہو۔ جب آپ کا اس پہ مائنڈ کلیئر ہوگا، آپ کا مائنڈ سیٹ بنا ہوگا، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا، تو آپ اس کو ہر جگہ پہ استعمال کر سکتے ہو۔ ایسے چیزیں بھی ہیں کہ آپ 3 چیزوں میں ایٹ اے ٹائم ایک ہی چلانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو، جس طرح ہم نے لیمپ لگا لیے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے لیے کوالٹی مختلف الگ ہے، یہ اس سے تھوڑی لو کوالٹی ہے، یہ پیڈسٹل فین کے لیے یہ بھی ہائی کوالٹی ہے، یہ ہیوی ڈیوٹی کوالٹی کی ہے۔ تو اگر کسی کو یہ ضرورت ہو تو واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، آپ ہم سے بھی منگوا سکتے ہو، نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے، وہاں سے بھی منگوا سکتے ہو۔ اور امید ہے کہ ویڈیو آپ نے لائک تو کی ہوگی، نہیں کی تو دوبارہ لائک کر دیں جنہوں نے لائک نہیں کی، اور ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہی ہے۔ خوش رہے اور خوش رکھیے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔